हेलो फ्रेंड, आज आमी बनाम होममेड मोमो। आमी मोमोर कारणे चिकेन एबाटी लैसु, गाजर और बंधाकबि काटि लैसु, पियाज एटा काटि लैसु, धनिया अकमान, निमख, जीरा जालुकर गुड़ी अकमान, तेल 2 चामच और मैदा आटा और मैदा मारि लैसु। এইখিনি দি দিছোঁ। জাষ্ট অকণমান আমি ভাজি ল'ম। ভাজি ল'লে গোন্ধটো যায়। এয়া সৰু সৰু ৰুটি বনাই লৈছোঁ আমি। এই আমার মোমো হয়ে